নমস্কাৰ সকলোকে বিকাশ এডুকেশ্যন হেল্প চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম যে অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 7ৰ হিন্দীৰ পাঠ নং 1 হম প্ৰভাত কি নৈ কিৰণ হাই ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথম আমাৰ 1 নম্বৰ দিয়া আছে যে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দ অৰ্থাৎ তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰ প্ৰথম আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে প্ৰভাত কি নৈ কিৰণ কোন হয় অৰ্থাৎ প্ৰভাতৰ নতুন পোহৰ কোন হয়। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব যে प्रभात की नई किरण हमारे देश के नवीन बालक बालिकाएं हैं जो भविष्य में हमारे देश की गरिमा को उजागर करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে प्रताप और शिव कौन है इनसे हम कौन सी प्रेरणा लेते हैं। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিব লাগিব এনেকৈ যে কৈছে যে প্ৰতাপ আৰু শিৱা কোন তেখেতসকলৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে महाराणा प्रताप और शिवाजी देश के वीर राजा थे जिन्होंने भारत को गुलामी की बढ़िया से आज़ाद करना चाहा परंतु शहीद हो गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हमें राष्ट्रीय न मिले खास खाना पढ़े तब भी हम अपना मुस्तक किसी के आगे नहीं झुकाएंगे और किसी की गुलामी नहीं करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছতো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে प्रस्तुत कविता का मूल उद्देश्य क्या है অৰ্থাৎ এই কবিতাটোৰ मूल उद्देश्य কি। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে यह कविता लिखने के पीछे का मूल उद्देश्य हमारे देश के नवीन बालक बालिकाओं को प्रेरित करना है। वह यह भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है অৰ্থাৎ এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কি শিক্ষা পাওঁ। ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব উত্তৰটো इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे वतन के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं ही हमारे देश का भविष्य है। वह सुबह की कोई किरण की भांति है जो हर दिन एक नया प्रकाश लाकर हमारे जिंदगी को रोशन करते हैं। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি যে ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ব্যাখ্যামূলক প্ৰশ্নখিনি আমাক দিছে যে 1 নম্বৰটো আমাৰ हम प्रहरी उससे हिमगिरी के सुरभि स्वर्ग को लेते हैं কৈছে যে তাৰপিছত 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত यह प्रशंसा किस कविता से उद्धृत है इसके कवि कौन है অৰ্থাৎ এই বাক্যবোৰ কোনটো কবিতাৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ কবি কোন। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে यह प्रशंसा हम प्रभात की नई किरण है नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে ইয়াৰে कवि में देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी क्यों कहा है অৰ্থাৎ কবিয়ে শিশুবোৰক হিমগিৰিৰ চকীদাৰ বুলি কিয় কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবলৈ পাই নেকি যে कवि ने देश के बालक बालिकाओं को हिमगिरी के प्रहरी इसलिए कहा है क्योंकि वही बच्चे भविष्य में सैनिक बनकर देश के दुश्मनों से रक्षा करेंगे। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে ইহা স্বৰ্গ কি সুৰভি से क्या मतलब है অৰ্থাৎ ইয়াত স্বৰ্গৰ গন্ধ মানে কি বুজোৱা হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ইহা स्वर्ग के सुरभि का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे सैनिक बनकर हमारे देश की शान हिमालय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करेंगे तब उन्होंने स्वर्ग जैसे महक का अनुभव होगा। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি যে हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल। ইয়াৰে প্ৰথম দিয়া আছে যে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো
प्रस्तुत प्रशंसा में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा किस तरह से की है অৰ্থাৎ এই বাক্যত কবিয়ে ভাৰতৰ সৈনিকৰ প্ৰশংসা কেনেকৈ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে इस प्रशंसा में कवि ने भारतीय सैनिकों की प्रशंसा बड़े हो सुंदर तरीके से की है कवि ने सैनिकों के विभिन्न गुण जैसे धीरज गंभीरता और वीरता के बारे में बताया है এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 2 নম্বৰটো कवि ने यहाँ भारत की गरिमा की रक्षा हेतु किसे प्रोत्साहित किया है অৰ্থাৎ ইয়াত কবিয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কাক উৎসাহিত কৰিছে ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে कवि ने यहाँ भारत की रक्षा हेतु नन्हे बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित किया है এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে प्रस्तुत प्रशंसा में कवि ने सैनिकों को कौन से गुण धारणा करने के लिए कहा है অৰ্থাৎ এই কবিতা শাৰীত কবিয়ে সৈনিকবোৰক কি গুণ শিকিবলৈ কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব प्रस्तुत प्रशंसा में कवि ने सैनिकों को धीरज वीरता गंभीरता और अधिक रोना जैसे गुणों को धारणा करने के लिए कहा है এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰখিনি আমাৰ 3 নম্বৰ অৰ্থাৎ কিতাপত দিয়া আছে 4 নম্বৰটো যে কবিতা का मूल भाव सरल हिंदी में लिखो অর্থাৎ কবিতাটির मूल भाव লিখা ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিব লাগিব इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे भारत देश के गौरव और प्रतिष्ठा को जोगाजोग करना चाहते हैं कवि कहते हैं कि हमारे देश के नन्हे बालक बालिकाएं ही हमारे का भविष्य है और इसलिए उन्होंने इस कविता के द्वारा बच्चों के प्रेरित किया है कवि कहते हैं जो हर एक नए दिन के तरह एक नया प्रकाश है बच्चों नए भारत के ऐसे सैनिक हैं जो गंभीर साहसी अधिक है और जिनसे धीरज है बच्चे हमारे देश की शान हिमालय के पहरेदार है और वो स्वर्ग की महक है ग्रहण करते हैं वो पृथ्वी के शांतिदूत है जो सबको साफ प्रदान करते हैं वीर पुत्र के जन्म देने वाली माँ की आँखों के वो तारे हैं बच्चे हमारे देश की नदियों तथा हिंदी महासागर के भी रखवाले हैं कवि ने बालक बालिकाओं की तुलना हमारे देश के महान राजा शिवाजी और महाराणा प्रताप से करते हुए कहा है कि वो भले ही घास की बनी हुई राष्ट्रीय खा लेंगे परंतु किसी भी अत्याचारी मनुष्य के सामने अपने घुटने देकर उनकी गुलामी नहीं करेंगे এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি আমাৰ দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি নিম্নলিখিত শব্দ से अलग বাক্য বনাও অৰ্থাৎ তলত দিয়া শব্দবোৰেৰে বেলেগ বেলেগ বাক্য সাজা প্ৰথমতে আমাৰ দিয়া আছে যে দিন দিন তাৰপিছত অবিৰাম আৰু এটা দিয়া আছে অভিৰাম তাৰপিছত কোমল আৰু এটা দিয়া আছে কলম তাৰপিছত অংক আৰু এটা দিয়া আছে অংক ইয়াৰে আমি বাক্যকেইটা এনেকৈ সজাম যে প্ৰথমতে দিয়া আছে আমাৰ এইটো দিন ইটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে দীপাৱলী के दिन দিয়ে জ্বলায় যাতে খায় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দিয়া আছে আমাৰ দিন ইটো দিন এনেকৈ লিখিব লাগিব যে हमें दिन दुखियारों की मदद करनी चाहिए তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে অবিৰাম ইটো লিখিব লাগিব যে পৃথিৱী অবিৰাম ঘুমতি ৰহি है আৰু এটা দিয়া আছে অভিৰাম ইটো লিখিব লাগিব যে তাজমহল এক অভিৰাম স্মাৰক है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দিয়া আছে কমল এইটো লিখিম যে কমল हमारा राष्ट्रीय फूल है और এটা দিয়া আছে যে কলম ইটো লিখিব লাগিব যে रीना ने मेरा कलम ले लिया है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে অংক ইটো লিখিম যে राहुल को परीक्षा में 99% अंक मिला है এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব আৰু এটা দিয়া আছে অংক ইটো লিখিব লাগিব যে हमारे शरीर के अंग निरंतर काम करते रहते हैं এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত 5 নম্বৰখিনি দিয়া আছে যে নিম্নলিখিত শব্দকে সমাৰ্থক শব্দ লিখক অৰ্থাৎ তলত দিয়া শব্দৰ
সমান অৰ্থ লিখা ইয়াৰে প্ৰথমটো দিয়া আছে যে প্ৰভাত ৰসবালা তাৰপিছত ধৰ্ণী তাৰপিছত কিৰণ তাৰপিছত প্ৰহৰী ইয়াৰে উত্তৰকেইটা লিখিম আমি এনেকৈ প্ৰভাতটো লিখিম আমি শুভ তাৰপিছত ৰসবালা এইটো লিখিম যে আমি পহৰেদাৰ তাৰপিছত ধৰ্ণী এইটো লিখিম আমি পৃথিৱী তাৰপিছত কিৰণটো লিখিম আমি প্ৰকাশ তাৰপিছত প্ৰহৰী এইটো লিখিম আমি যে পহৰেদাৰ এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ